बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तलाश न्यूज़ पर आप प्रोग्राम देख रहे हैं। आज की बात मैं हूं आपका मेज़बान ताज मोहम्मद जान। फौरी और बड़ी ख़बर, पीटीआई के जो कारकुनान हैं, पीटीआई के वर्कर्स हैं, उनके लिए बुरी ख़बर। इमरान खान को पार्टी से आउट करने का बंदोबस्त किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला दिया है कि तहरीक इंसाफ जो है इमरान खान को छोड़ के नया चेयरमैन मुंतखब करे। अगले 20 दिन उन्होंने दिए हैं। इन 20 दिनों के अंदर अगर वो नया चेयरमैन मुंतखब नहीं करते तो उन पर एक तो बल्ले का निशान जो है वो हट जाएगा, फिर जो है ना पाबंदी लग सकती है इलेक्शन में हिस्सा लेने पर। इस हवाले से मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर साफ़ी इंसाज चौधरी साहब। इनसे बात करते हैं। चौधरी साहब, ये जो फ़ैसला है इसको आप कैसी नज़र से देखते हैं, क्या तबसरा है आपका इस पर? ताज साहब बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको भी खबर हो गई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक जो कि रिट पटिशन थी जिस पर उसने ये फ़ैसला सुनाया है, और वो फ़ैसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 20 दिन के अंदर अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है ना वो दोबारा मुनक़्क़द कराए। जबकि मैं यहाँ पर थोड़ी सी आपको इसकी तफसील बताऊँगा। वो ये है कि ये जो इलेक्शन थे पाकिस्तान पीटीआई के, ये तकरीबन 6 महीने तकरीबन या 8 महीने कबल जो है ना ये मुंतखब हो चुके थे, मुनक़्क़द करवाए गए थे, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को इस पार्टी का चेयरमैन मुंतखब किया गया था। इसी पार्टी इलेक्शन के सिलसिले में जो ये फ़ैसला आया है, और उन्होंने कहा है कि हम वो इलेक्शन जो है ना वो कालदम करार देते हैं। वो इलेक्शन जो है वो आइन और कानून के मुताबिक जो है ना वो नहीं हुए, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है दोबारा हम कहते हैं कि वो अपनी पार्टी इलेक्शन इंट्रा इलेक्शन करवाए 20 के दिन। तो मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये जो कालदम करार दिए हैं उन्होंने, जो तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे, इसकी मिसाल जो है ये पहले भी कोई मिलती है हमें कि किसी भी दीगर पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हैं वो किसी फोरम पर चैलेंज हुए हों, किसी कोर्ट में या किसी अदालत में, और उनको कालदम करार दिया गया हो? बड़ा खूबसूरत अच्छा सवाल है आपका। इससे पहले इसकी ताज से कोई मिसाल नहीं मिलती कि इलेक्शन कमीशन ये फर्स्ट टाइम हुआ है। और ये देखें, गुजारिश ये है, एक तो अभी जो इसमें असल जो सूरत हाल है मैं सिर्फ आपको वो बताना चाह रहा हूँ, वो थोड़ी सी ऐसे है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इस जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो 6 माह कबल जो थे वो हो चुके थे, उसमें चेयरमैन मुंतखब हो चुके थे। अब जो इस इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला जारी किया है वो इसलिए जारी किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन तोशा खाना केस में नाअहल हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब दोबारा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन करवाती है तो उसके इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं वो इमरान खान साहब ना इलेक्शन लड़ सकें, ना इलेक्शन चेयरमैन मुंतखब हो सकते हैं। इस वजह से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर इलेक्शन में हिस्सा लेना है, और क्योंकि वो इलेक्शन में हिस्सा लेगी तो उसको पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो मुनक़्क़द कराना पड़ेंगे, और उसके लिए अपना एक चेयरमैन जो भी सामने लाना पड़ेगा। अब चेयरमैन इमरान खान साहब की जगह कोई और आदमी जो है ना वो उसके सामने आएगा। वो शाह महमूद कुरैशी भी हो सकता है, कोई और फर्द भी हो सकता है। शाह महमूद कुरैशी भी जो ना जेल में सर वो जेल में, लेकिन वो नायल नहीं हुए ना, वो नायल नहीं हुए ना। मकसद कहने का कोई नया बंदा जो है ना वो उसका अगर तो उन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेना है, अगर तो बैलेट पेपर के ऊपर आपने बल्ले का निशान जो है ना लेना है, तो आपको 20 दिन के अंदर अंदर पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है मुनक़्क़द करवाने होंगे, जो इमरान खान साहब की उसकी गैर मौजूदगी में होगा, और ये कोई और जो है ना चेयरमैन मुंतखब होगा। जी चौधरी साहब, ये बहुत बड़ी खबर है, और खैबर से कराची तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने कारकुनान हैं वो जो ना इंतहाई मायूस हैं, और अभी तक हम कुछ कह नहीं सकते कि उनका क्या रिएक्शन है। उन्होंने कोई जो ना वो क्या कहते हैं रैलियाँ जो हैं इसके ख़िलाफ़ या कोई इस तरह का एहतजाज जो है ना वो अभी तक हमारे सामने नहीं आया। लेकिन गौहर जो है बैरिस्टर गौहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उनकी तरफ से रिएक्शन आया। उन्होंने एक तो ये कहा कि ECP ने इंसाफ के तकाज़े जो है ना वो पूरे नहीं किए। फिर दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो है ना इसके ख़िलाफ़ जो है ना मुनासिब फ़ोरम पर जो है अपील करेंगे, इसको चैलेंज करेंगे। वो मुनासिब फ़ोरम हाई कोर्ट भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्या आप देख रहे हैं इमरान खान जो है वो उन पर बैन लगने जा रहा है, वो पार्टी चेयरमैनशिप से हट जाएंगे? आप क्या समझते हैं, क्या इस पर आपकी राय है? अल्लाह भला करे, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। देखें, गुजारिश ये है कि इस बल्ले का निशान जो है ना वो बिल्कुल अपनी जगह पे मौजूद है, कायम है। बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही मिलेगा, ये किसी और जमात को नहीं मिल सकता। सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने के लिए, उनको जो उनके रास्ते का कांटा था उसको हटाने के लिए ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा मुनक़्क़द करवाने का कहा गया, जिस पर बैरिस्टर गौर ने इस पर अफसोस का इज़हार किया, और उन्होंने इस इलेक्शन कमीशन के फैसले को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा है कि हम जो आला अदलिया अदालतें उनसे रुजू करेंगे। जी बिल्कुल सही है।
چوئی صاحب پی ٹی آئی کے لیے بری خبر، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خیبر سے کراچی تک ایک جو نا انریسٹ اور انتہائی جو نا دکھ کا اظہار کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے جتنے ورکر ہیں، جتنے لیڈران ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کب تک یہ چیلنج کریں گے؟ کیونکہ صرف 20 دن کا ٹائم ہے. اس 20 دن کے اندر اگر انٹرا پارٹی الیکشن کروا کے نیا چیئرمین منتخب نہیں کیا جاتا پاکستان تحریک انصاف کا، تو پھر اس پر بین لگ سکتا ہے اور بلے کا نشان جو ہے وہ بھی غائب ہو سکتا ہے، وہ کسی کو نہیں ملے گا. جی بالکل ٹھیک کہا جی آپ نے. بالکل بلے کا نشان جو ہے وہ بیلٹ پیپر سے غائب ہو سکتا ہے اگر انہوں نے 20 دن کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروائے. لیکن انٹرا پارٹی الیکشن 20 دن کے اندر منعقد کروانا میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل کام ہے. یہ نہیں ہو سکے گا. اب اس فیصلے کو جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گی اور سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آئے گا اس کے مطابق جو ہے نا پھر اس کے بعد جو ہے صورتحال دیکھ کر اس پر جو ہے نا فیصلہ کیا جائے گا. جی چوہدری صاحب، اس فیصلے کے فیصلہ آنے کے فوراً بعد جو ہے نا ہمارے دائیں بائیں آپ کے دوست احباب جاننے والے اور میرے بھی کچھ دعا سلام علیک جنس کے ساتھ ہے، ان سے بات ہوئی. وہ سارے افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہر طرف سے دبایا جا رہا ہے. یہ 2 دن پہلے آپ دیکھیں خاور مانی کا ایک انٹرویو جو ہے نا اس کو لانچ کیا گیا ہے. اس میں انہوں نے جو کچھ کہا ہے عمران خان پہ، اس کے بالکل برعکس انہوں نے ماضی میں کہا ہے. اور یہ پوری تیاری جو ہے پاکستان مسلم لیگ کی جو لیڈر ہے مریم نواز، جو ماضی میں کہتی رہی ہیں لیول پلینگ فیلڈ اور ان کو بالکل جو ہے نا سیاست سے آؤٹ کریں گے. رانا ثناء اللہ جو ہے وہ بھی ہاتھ جو ہے نا اپنے منہ پہ پھیر کے باتیں کرتے رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسی سلسلے کی کوئی ایک کڑی ہے؟ صاحب دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک خاص مقصد کے تحت یہ جو فیصلہ سنایا ہے، اور یہ فیصلہ میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ بڑا لیٹ سنایا ہے. یہ فیصلہ تقریباً 6 مہینے سے جو ہے لٹکا ہوا تھا. اس کا فیصلہ انہوں نے محفوظ کیا ہوا تھا اور آج جو ہے نا اس کا فیصلہ جو ہے نا انہوں نے سنایا ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے 20 دن کا انہوں نے ٹائم دیا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ فیصلہ کو منصفانہ فیصلہ ہے. یہ فیصلہ جو ہے یہ بالکل چیلنج ہوگا اور سپریم کورٹ میں جا کے اس فیصلے کی کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہاں وہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے، یہ بھی آپ کو چند دنوں کے اندر پتہ چل جائے گا. یہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو راستے کے ہٹانے کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کو انتخابات میں حصہ نہ لینے کے لیے یہ فیصلہ جو ہے نا یہ سنایا گیا. جی بالکل چوہدری صاحب، ابھی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے اور اس کے کارکنان ہیں، ان کی طرف سے کیا رد عمل آتا ہے یہ اس پر ہم ابھی کوئی بات نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی بہت ارلی ہے. ابھی میرا خیال ہے کوئی 5 یا 10 منٹ پہلے یہ فیصلہ سنایا گیا اور ہم فوری طور پہ اپنے ناظرین کو اس سے آگاہ کر رہے ہیں. اس کی امپلیکیشن اور اس کے اثرات جو ہیں ان سے ہم جو نا اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں. اسی طرح کوئی جو ڈیولپمنٹ ہوگی اس سے بھی ہم انشاءاللہ اپنے ناظرین کو جو نا آگاہ کرتے رہیں گے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں چوہدری صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو نا بڑے مدلل طریقے سے جو نا اس حوالے سے جو سوالات آپ سے کیے ان کا جواب دیا ہے. میں اپنے ناظرین سے بھی اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ، جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.